हालेलुया हालेलुया। सब खुश हैं? खुश हैं सब? जोरदार क्लैपिंग करेंगे खुदा की। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि बेटे सैफ ने और बेटा शहजाद है, ये दोनों एक ही जगह पर जॉब करते हैं। इन्होंने आज सुबह ये मुनासिब जाना कि हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, और ये बड़ी अच्छी बात है कि हम सबको ये चाहिए कि हर रोज हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, उठते बैठते हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। मेरे अजीजों, अच्छा ये बच्चे जो है ना, अगर बाहर जाना है तो चले जाएं, अगर बैठना है तो एक जगह पर बैठ जाएं सब। अभी कोई भी जो है ना उठेगा नहीं अपनी जगह से, बड़ी तरतीब के साथ सब बैठ जाएं। मुकाशफा की किताब में बहुत दफा लिखा हुआ है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। कान हम सबके हैं, लेकिन हम ये दुआ करें कि खुदा हमें सुनने वाले कान अता करे, ताकि हम आज खुदा के कलाम को सुने और सुनने वाले ना बने, क्योंकि इस पर अमल करने वाले बने। तो मेरे अजीजों, कुछ लोग कहते हैं कि इस कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। तो मैं आपसे ये बात करता हूँ कि जो चीज इस कान से सुनी जाती है वो इस कान से बाहर नहीं जाती। कान से कुछ भी बाहर नहीं जाता। कान में से अगर निकलती है तो कान की मैल ही निकलती है, बात नहीं निकलती कान में से। तो आज आप सब जो कलाम किया जाए, सुना जाए, वो कान से बाहर नहीं जा सकता, बल्कि वो कानों से सुने और अपने ज़हनों में ज़हन नशीन करें और इसको अपने दिल में रखें और इस कलाम को दूसरे लोगों तक बांटें, शेयर करें। हालेलुया। बड़ा खूबसूरत हवाला है। बहुत दफा इस हवाले पे मैसेज सुना होगा शुक्रगुजारी का, लेकिन खुदा का रूह जब भी बोलता है एक ही हवाले पे, एक ही आयत पे, वो कुछ नया सीखने को मिलता है हमें। जितनी बार भी हम खुदा के कलाम को शेयर करते हैं, हर बार हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो नया बनाता है, हमारी जिंदगियों को बदलता है, हमारी सोचों को बदलता है और हमें नया बना देता है। हमें एक बार फिर क्या करता है, ताज़ा कर देता है, ताज़गी बख्श देता है। हालेलुया। तो मेरे से बड़ा मशहूर हवाला है, ज़बूर की किताब निकालिए मेरे साथ। ज़बूर 92 निकालेंगे, ज़बूर 92 और उसकी पहली आयत की तिलावत करेंगे आज। और आज सीखेंगे खुदा के कलाम में से कि खुदा आज हमारे साथ क्या बात करता है। जी, ज़बूर 92 और उसकी पहली आयत। जी मैं पढ़ूंगा। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, क्या ही भला है खुदावंद का शुक्र करना और उसके नाम की मदहसराही करना। ए हक ताला, खुदा के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। सब आमीन कह सकते हैं। जो मेरे से बड़ी खूबसूरत बात इधर हमें मिल रही है, क्या ही भला खुदावंद का शुक्र करना। हम जब खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं तो मेरे अजीजों, लिखा हुआ है क्या ही भला है। क्या हम जब शुक्रगुजारी करते हैं या शुक्रगुजारी की इबादत रखते हैं तो भला किसका होता है? क्या खुदा का भला होता है? खुदा का भला होता है। हम जब शुक्रगुजारी की इबादत रखते हैं तो भलाई जारी होती है, हमारा भला होता है, खुदा का भला नहीं होता। खुदा की हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमारी जिंदगी में ये काम किया है, खुदा ने हमारी जिंदगी में ये काम किया है। तो जब खुदा हमारी जिंदगियों में काम करता है तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने मेरे साथ ये आज काम किया है। खुदा तो हर रोज हमारी जिंदगियों में काम करते हैं। खुदावंद हर रोज
हमारी जिंदगियों में काम करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। भाई जुएद की छोटी सी गवाही है, मैं शेयर करूंगा प्लान से पहले। भाई जुएद ने गवाही शेयर की मेरे साथ, क्योंकि वो खुद गवाही शेयर नहीं करना चाहते। 2 मंथ उन्होंने खुदावंद की शुक्रगुजारी की, 2 मंथ। और ये 2-3 दिन पहले कुछ लकड़ियां पड़ी हुई थी, काफी बड़ी बड़ी उनके घर में। तो वो छोटा बच्चा जो उनका छोटा, सबसे छोटा है, वो सारी लकड़ियां जो उसके ऊपर आ गई हैं। और खुदा ने उस बच्चे को ऐसे पकड़ा कि साइड पे कर दिया, उसको खराश भी नहीं आई। अगर वो लकड़ियां उसके ऊपर आ जाती तो मेरा ख्याल है कि वो बच्चा काफी मुश्किल में आ सकता था, काफी परेशानी घर में आ सकती थी। लेकिन खुदा अपने शुक्रगुजारी करवाने वालों को बचाता है। हम अगर शुक्रगुजारी करते हैं तो कोई उस पर एहसान नहीं करते, बल्कि वो हमें आने वाले खतरों से बचाता है, हमें आने वाली मुश्किलातों से बचाता है। तो मेरे अजीजों, खुदावंद की शुक्रगुजारी हम सबको करनी चाहिए, किसी भी तरह शुक्रगुजारी करनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हम खाने पकाएं तो तब ही हम खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। उठते बैठते चलते फिरते हमारे होठों पर खुदावंद की शुक्रगुजारी होनी चाहिए। हालेलुया। वैसे तो लिखा हुआ है कि क्या ही भला है खुदावंद की शुक्रगुजारी करना और उसके नाम की मददसराही करना। ए हक ताला, हक ताला का लफ्ज भी पता नहीं, मुझे किसी ने बात की थी, हक ताला लिखा हुआ है तो ये सामने आ गया। तो हक ताला हम भी कह सकते हैं, हम अल्लाह ताला नहीं कह सकते। हक ताला हमारे बाइबल में लिखा हुआ है, हम हक ताला कह सकते हैं। तो रेसिसो शुक्रगुजारी का जो मकसद है, शुक्रगुजारी जो है हमें खुदा के करीब लेकर जाती है। हम जब उसकी शुक्रगुजारी करते हैं तो हमारी रिलेशनशिप जो है वो खुदा के साथ मजबूत होती है। शुक्रगुजारी का मतलब है कि खुदा की तवज्जो अपनी तरफ लगाना या खुदा के करीब चले जाना। हम जब शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदा की नजर जो है वो हम पर ठहर जाती है कि इस बेटे ने या इस बेटी ने मेरे नाम की शुक्रगुजारी की है। अगर इसकी जिंदगी में कोई जलाली काम हुआ है तो ये भूला नहीं, इसने सबसे पहले अव्वल दर्जा जो है वो मुझे दिया है और मेरे नाम की शुक्रगुजारी की है। जब हम उसके नाम की शुक्रगुजारी करते हैं तो हमारी जिंदगी में भलाई जारी हो जाती है, हमारा भला होना शुरू हो जाता है। जैसे हम जॉब पर जाते हैं, किसी ऑफिस में किसी भी काम पर जाते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हमारे साथ भलाई हो, हमारे साथ भला किया जाए। तो मेरे अजीजों, हम जब भलाई के काम करेंगे, अपनी सोचों को दुरुस्त रखेंगे, तो यकीनन हमारा ईमान है कि हमारा खुदा जो भला है हमारे साथ भलाई होगी। हर शख्स हमारे साथ भलाई करेगा। अगर कोई शख्स हमारे बारे में बुरा भी सोचेगा तो हमारे रिलेशनशिप जो है खुदा के साथ अगर मजबूत है तो वो जो हमारा दुश्मन भी होगा वो हमारा दोस्त बन जाएगा, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। तो उसके नाम की मददसराही हमें हर वक्त करनी चाहिए। हम जब गाते हैं, जब म्यूजिक बजाते हैं, उसके नाम की क्या करते हैं जी? मददसराही करते हैं। तो मददसराही हमें जरूर करनी चाहिए खुदावंद की, ताकि खुदा हमारी जिंदगियों में भलाई के काम जारी करे। हम भला करना शुरू कर दें, हर किसी का हम भला चाहें, किसी के बारे में हम बुरा ना सोचें। अगर हम भलाई सोचेंगे तो हमारा भी भला होगा, हमारे साथ किसी भी तरह का बुरा नहीं हो सकता। हालेलुया। तो अगर हम शुक्रगुजारी बाइबल के मुताबिक देखते हैं तो बाइबल में हमें पहली शुक्रगुजारी जो है वो पैदाइश की किताब में मिलती है। पहली शुक्रगुजारी जो है वो हाबिल और काइन की मिलती है हमें। हाबिल और काइन ने शुक्रगुजारी की और हमें बाइबल में कहीं ये नहीं मिलता कि आदम और हवा ने शुक्रगुजारी की हो। लेकिन अगर उन्होंने शुक्रगुजारी नहीं की, हमें बाइबल में नहीं मिलती, तो मेरा ईमान है कि उन्होंने अपने बच्चों को ये तरबियत जरूर दी होगी। अगर वो शुक्रगुजारी के लिए तैयार हुए हैं तो उन्होंने ये तरबियत जरूर दी होगी
کہ خداوند کی ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے۔ تو میرے عزیزو، ہم جب خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، خداوند کی حضوری میں ہدیے دیتے ہیں، نذرانے پیش کرتے ہیں، تو خدا جو ہے وہ شکر گزاری قبول کرنے سے پہلے وہ اس انسان کو قبول کرتا ہے۔ جیسے لکھا ہوا ہے کہ اس نے ہابل کو قبول کیا اور اس کی قربانی کو، اس کی شکر گزاری کی جو قربانی تھی اس کو قبول کیا۔ اور اگر قائن کی طرف دیکھتے ہیں تو قائن کی اس نے نہ تو قائن کو قبول کیا نہ اس کی شکر گزاری کو قبول کیا۔ کیوں؟ خدا جانتا ہے، خدا ہماری سوچوں کو جانتا ہے، ہمارے خیالوں کو جانتا ہے کہ ہم یہ جو شکر گزاری دے رہے ہیں، ہماری شکر گزاری دینے کی نیت کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے۔ خدا ہمارے ارادوں کو جانتا ہے۔ تو اسی طرح اس نے قائم کی قربانی کو قبول نہ کیا۔ میرے عزیزو، ہم اگر شکر گزاری کرواتے ہیں تو ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ ہم جو شکر گزاری کی قربانی دے رہے ہیں، ہم پورے دل سے خدا چاہتا ہے کہ جو بھی شکر گزاری کی جائے پورے دل سے کی جائے، ایک پورا ارادہ کیا جائے کہ میں خداوند کی حضوری میں اپنی شکر گزاری رکھنا چاہتا ہوں یا رکھنا چاہتی ہوں۔ تو میرے عزیزو، خدا تبھی ہماری شکر گزاریوں کی قربانیوں کو قبول کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ مثال نکالیے تواریخ کی کتاب، پہلا تواریخ نکالیے جی، 16 ہے تو اس کا 8 باب، پہلا تواریخ 16 باب اس کی 8 آیت نکالیں گے، کوئی پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے۔ خداوند کی شکر گزاری کرو، اس سے دعا کرو، قوموں کے درمیان اس کے کاموں کا اشتہار دو۔ آمین جی۔ میرے عزیزو، خداوند کی شکر گزاری کرو اور اس کے آگے دعا کرو۔ خدا چاہتا ہے کہ شکر گزاری بھی کرو اور اس کے آگے دعا بھی کرو، اس کے آگے جھکو بھی، اس کو اپنی زندگی میں بھی لو۔ یہ نہیں کہ ہم شکر گزاری کی قربانی دیں اور خدا کو بھول جائیں۔ یعنی کہ ہمیں ادھر سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ ہم شکر گزاری کر کر خدا کو بھی اپنی زندگی میں رکھیں تاکہ خدا ہماری زندگی میں کام کرے، یعنی کہ ہم دعا پر کان لگائیں تاکہ خدا ہماری دعا کو سنے۔ اور لکھا ہوا ہے کہ اس کے نام کا اشتہار دو۔ اشتہار کیا چیز ہے؟ اشتہار جانتا ہے تو کیا کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ پبلسٹی کرنا، مطلب کسی کو بتانا۔ آمین۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم شکر گزاری کی عبادت رکھ رہے ہیں تو ہم اس کے اشتہار بنائیں اور جگہ جگہ پر لگا دیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے۔ اشتہار دینا یعنی کہ ہم قوموں کے درمیان دوسری قوموں کو بتا سکیں کہ میں نے آج یہ شکر گزاری کی عبادت رکھی ہے۔ بتائیں لوگوں کو تاکہ لوگ یہ جانیں کہ کوئی ایسا خدا ہے جس کی یہ قربانی گزار رہے ہیں، جس کی یہ شکر گزاری کر رہے ہیں۔ ایسا خدا ہے جو زندہ خدا ہے، کیونکہ ہم زندہ خدا کے آگے اپنی شکر گزاریاں رکھتے ہیں۔ ہم کوئی مردہ خدا تو نہیں مانتے، اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے آگے اشتہار دو، یعنی کہ بتاؤ لوگوں کو ہم شکر گزاریاں کرتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی شکر گزاریوں کی جو قربانی ہے خدا کے حضور رکھتے ہیں۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح زندہ خدا ہے، ہمارا یسوع مسیح زندہ ہے، ہمارا خداوند یسوع مسیح آج بھی ہماری زندگیوں میں بھلائی کے کام کرتا ہے۔ ہمارا خدا بھلا خدا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں چاہیے، اگرچہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ نہیں کرتے کہ شکر گزاری کرنی چاہیے۔ میں بہت سارے خادمین کو جانتا ہوں کہ خادمین جو ہیں وہ شکر گزاری کی عبادت بہت کم ہے۔ ایسے خادم جو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں لیکن شکر گزاریوں پر جاتے ضرور ہیں۔ کیا یہ شکر گزاری ہم پر واجب نہیں ہے؟ ہمیں زیادہ ضرورت ہے
کہ ہم بھی اپنے گھر میں شکر گزاری کیا کریں. ہمیں زیادہ ضرورت ہے، عام لوگوں سے زیادہ ضرورت ہے خادموں کو کہ وہ شکر گزاریوں کی قربانیاں اپنے گھر میں رکھا کریں، ان کو گزارا کریں، کیونکہ خادمین جو ہے وہ بھی انسان ہیں. یہ نہیں کہ ان کے لیے یہ واجب نہیں ہے کہ وہ شکر گزاری نہیں کر سکتے. خادم بھی ہم سب ایک ہی ہیں، ہم انسان ہیں. اور میرے عزیزو، خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے بیٹیاں اور بیٹا بنایا ہوا. جب ہم اس کے خون سے خریدے جاتے ہیں، اس کے خون میں شامل ہو جاتے ہیں، ہم اس کے بیٹیاں اور بیٹے بن جاتے ہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں فرشتوں سے بڑھ کر غلبہ دیا ہے. فرشتے، خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کی عبادت بہت زیادہ فرشتے کرتے ہیں. ہر وقت وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، لیکن کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے ان کو اپنے بیٹے اور بیٹیاں نہیں کہا. اس کا مطلب ہے کہ ہم فرشتوں سے بڑھ کر ہیں. خدا نے ہمیں فرشتوں سے بڑھ کر بنایا ہے. حالانکہ وہ ہر روز خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کو بیٹا یا بیٹی نہیں کہا گیا. ہم اس کے بیٹے ہیں کیونکہ ہم اس کے خون سے خریدے گئے، اور اس کے بیٹیاں اور بیٹے جو ہیں وہی اس کی شکر گزاری کے لائق ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جو خدا سے دور ہیں، جو شکر گزاری کو نہیں جانتے، وہ شکر گزاری کی قربانیاں اپنے اپنے گھروں میں ضرور کیا کریں، تاکہ اگرچہ ہمارے گھر میں کوئی ایسی مشکلات ہمیں نہیں پتا آ رہی ہے، تو شکر گزاریوں کے وسیلہ سے آنے والی پریشانیاں، مشکلاتیں جو ہم نہیں جانتے، وہ ہمارا زندہ خدا جانتا ہے. مشکلاتیں ہم پر آنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہیں. وہ کئی دفعہ ایسی کہنے ہیں کہ یار ہاتھ دا دیتا کام آ گیا. وہ ہاتھ دا دیتا کی اسی کسی فقیر نوں پیسے دے یا اسی کسی دی ہیلپ کرنا کچھ الگ کنسیپٹ ہے، شکر گزاری کرنا الگ کنسیپٹ ہے. اور شکر گزاری کر بھی ہم خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے. خدا کی بادشاہی کے وارث بننے کے لیے وہ ایک الگ کنسیپٹ ہے. شکر گزاری جب ہم کرتے ہیں تو ہم خدا پر قرض چڑھا دیتے ہیں، ہم خدا کو قرض ہی کر دیتے ہیں. لیکن خدا ہمارا ایسا بھلا خدا ہے، وہ اپنا قرض جو ہے نا وہ اپنے اوپر نہیں رکھتا. جب ہم اس کے اوپر قرض چڑھاتے ہیں وہ ہمیں ڈبل ملٹیپلائی کرتا ہے. جیسے بیٹوں نے آج کی شکر گزاری کی عبادت رکھی ہے، تو میرا ایمان ہے کہ خدا ان بیٹوں کو اور زیادہ بڑھائے گا، کیونکہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہم خدا کے اوپر قرض چڑھا دیں. کہ میرے عزیزو، ہمارا خدا کسی کا قرض نہیں رکھتا، وہ بلکہ دینے والا خدا ہے. ہمیں وہ دینے والا خدا ہے، وہ ہمیں ملٹی پلائی کرتا ہے جب ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، جب اس کی حضوری میں ہدیے اور نذرانے دیتے ہیں، کسی بھی طرح سے دیتے ہیں. کچھ لوگ دیگے بناتے ہیں، کچھ لوگ چرچز میں لے کر جاتے ہیں دیگے وغیرہ، یا خدا کے خادموں کو دیتے ہیں کچھ لوگ ہدیے. لیکن یہ ایک الگ کنسیپٹ ہے. ہمیشہ کی زندگی کے وارث بننے کا ایک الگ کنسیپٹ ہے. کچھ لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں، کہتے ہیں میں نے فلاں کام کیا، میں نے فلاں کام کیا، میں نے فلاں بیٹی کی شادی کرائی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، لیکن اس کا اجر جو ہے وہ زمین پر ملے گا. اس کا اجر آسمان پر نہیں ہے. آسمان کا اجر جو ہے وہ اللہ کا کنسیپٹ ہے. ہم اس بات کو جانیں. اس بات کو اگرچہ ہمارے درمیان کوئی ایسا شخص یا کوئی بہن یا کوئی بھائی ہے یہ کام کرتا ہے اور خدا کو قبول نہیں کرتا، تو وہ اس بات کو بھول جائے کہ یہ سارے کام کرنے کے وسیلہ سے میں خدا کی بادشاہی کا وارث ہو سکتا ہوں. خدا کے بادشاہی کے وارث آپ نہیں ہو سکتے. بہت لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو میں کام پر جاتا ہوں یہ میں ایک عبادت کرتا ہوں. کام پہ جانا یہ عبادت نہیں ہے. کام تو آپ نے کرنا ہے، کام ہم سب نے کرنا ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کام کرنا ہے، یہ عبادت نہیں ہے. کچھ لوگ اپنے کام کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ میں کام کر رہا ہوں، مجھے عبادت کرنے کی یا شکر گزاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ایمانداری سے اپنے بچوں کو پال رہا ہوں.
मेरे अजीजों, ये एक अलग बात है कि हमारा फर्ज है कि हम अपने बच्चों को पालें, अच्छी तरबियत दें और अच्छी अच्छी जॉब्स पर उनको लगाएं। ये हमारा फर्ज है, ये हमें करना है। लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी जरूर किया करें। आपके घर में अगर कोई भी छोटा सा काम भी होता है, आपको पता है कि ये काम मेरी जिंदगी में हुआ है, और उस काम के लिए आप शुक्रगुजारी किया करें। मेरे अजीजों, शुक्रगुजारी अगर हम मरकज की इंजील में देखते हैं तो हमें उधर मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने शुक्रगुजारी की। कब शुक्रगुजारी की? जब बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे थी और खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने अपने शागिर्दों से बात की कि इन लोगों को कुछ खिलाया जाए, कुछ पिलाया जाए। तो शागिर्द जो थे वो ये कह रहे हैं कि हम जंगल में क्या करें, क्या खिलाएं, तो क्या पिलाएं, क्योंकि वो खुदा की कुदरत को अभी तक जानते नहीं थे। खुदावंद यीशु मसीह के साथ तो थे, लेकिन उसकी कुदरत को नहीं जानते थे कि हमारा खुदा जो हमारा उस्ताद जो हमारे साथ है वो बहुत कुछ कर सकता है। इस चीज से वो दूर थे थोड़े। लेकिन उधर हमें पता चलता है कि 7 रोटियां थी, 7 रोटियां मिली। शॉर्ट बता रहा हूं आपको, 7 रोटियां मिली और 7 रोटियों को खुदावंद यीशु मसीह ने शुक्र किया। और लिखा हुआ है कि 7 रोटियां और थोड़ी सी छोटी मछलियां ली, और कितने लोग, 4000 लोगों में उसने तकसीम किया। खुदा की शुक्रगुजारी की और उस खाने को तकसीम किया, और लिखा हुआ है कि फिर 7 टोकरे बच गए। मेरे अजीजों, हमारा खुदा ऐसे बड़े बड़े काम करता है। हमारा खुदा ऐसी कुदरत वाला खुदा है। हमारा खुदा ऐसा भला खुदा है। वो अपनी कुदरत आज भी नाज़िल करता है। वो आज भी अपनी कुदरतों से पहचाना जाता है। वो आज भी हमारी जिंदगी में जलाली काम करता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारा खुदा ऐसा भला खुदा है, उसकी शफ़क़त अब भी है। और अगर हम देखते हैं लाजर की तरफ, और लाजर की कब्र से जब उसने अभी तक आवाज नहीं दी, लाजर को आवाज नहीं दी कि लाजर कब्र से बाहर आ जा, खुदावंद यीशु मसीह ने पहले कहा, खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी दुआ सुन ली है। मेरे अजीजों, हमारा खुदा ऐसा खुदा है, हमारा खुदा ऐसा भला खुदा है। हमारा खुदा हमारी जिंदगियों में भलाई जारी करना चाहता है। अगर हम भलाई को रिसीव करें तो हमारा खुदा ऐसा जिंदा और जोरावर खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे, आशीर्वाद दे।